Maing udto ka natong tanan. Welcome sa ato ang pinasahi nga episode sa atong programang Man the Way. Karong udtuha lahi sa niaging mga episode diin atong gihisgutan ang mga programa or inisyatibo sa DepEd Mandawi City. Diin karong udtuha atong mahibaw-an atong palawman ang kinabuhi personal o professional sa ato ang pinakadakong official sa Department of Education din sa Rihon City. This is Beyond Borders o isip pinaunang episode sa Beyond Borders. Wa gyud nato kanang ang-anga ang pinakabugat nato nga official ang atong imbitar aron muhatag kanato og mga panahon aron ato pagid siyang mailhan dili lang sa iyang professional life kundi apil na ang iyang personal life. Atong sugaton sa masipang pakpak ang atong DepEd Regional Director Dr. Salustiano Sal Jimenez. Sir, mayong udto. Mayong udto Sir Bian og sa tanang tan-aw aning inyuhang Beyond Borders, the Manda Way, no. So I would like to congratulate Mandawi City for having this this Beyond Borders. That means across. Pero I'm stunned by the statement pinakabugat, no? So possibly because pinakabugat because I'm that fat ba? Anyway, wala pinakabugat. But anyway, to all of you, our viewers, once again a pleasant day, no? So I'm happy to be here, and I'm honored as well to be part in this episode. Daghang salamat RD. Ready ka na ba RD? Ready As ka na you bang wish. mutubag sa mga bugat nga pangutana personal? Murag kani ako ang kinabuhi transparent man, no? So no worries. Kay naamang ko'y panultion RD nga kaning pangutana dili kuno unta ni angay ipangutana. Pero mao ni una namong putana. Gusto lang ning masayod kung pila na imong edad. For me, looking 45 but I'm 54. So still young, 54. So karon RD, if you are 54, atong lantawon og balik mga 40 ngadto 50 ka tuig ang niagi. Can you still recall unsay mga memorable memories nimo sa dihang batanon pa ka? In fact katong wala pa ka mag-eskwela, unsa kay imong mas years amo? Actually, I have lots of moments and experiences, no, that possibly I could share. My childhood is really like a typical childhood when I was still that very young. But ang kon lang kay I started, no, nagvisitor ko at age 5. Unya ang problema kay visitor at age 5 dayon gihuman visitor sa grade 1 dayon pag closing na first honor mo na noon to nga wala na mora tay visitor nga nalargo grade 2 pag Sa imong time day RD wala pa day kindergarten to panahon. Wala pa kindergarten. We do have the daycare. So at 4 nakasuway kog daycare pero layo kayo, no, from our barangay Tugas, no, in Hitafi, Bohol. Then we have to walk around 2.5 kilometers sa poblasyon. So para imbes makadaycare. nga visitor pero kay kamao man diretso na inon. Naditso to. Magnahadlok to sila sa akong lolo. Kapitan magod akong lolo. So if you don't mind diin man ka nag-eskwela ning panahon na RD. Actually, at that time, no, I'm proud that I studied in a primary school in Tugas, no, Tugas Primary School. So grade 1 up to grade 4. It was only in what grade 4 man. municipality RD? Hitafi, still in Hitafi. Bohol. Then grade 1 to grade 4, diri ko sa Tugas Primary School. Pag grade 5, madto na sa lungsod, no, we in Poblacion. Grade 5 and 6 until first year high school to fourth year sa Santo Niño Institute, no, sectarian school. Sa imong mahinumduman RD, unsa man kang klase pagka pupil sa elementary sa una kanang Hilomon, Sipaton, Sabaan,
formal or unsa may imong mainumduman? According to my teachers, I always receive an award every end of the school year. Ka-receive man jud ko most behave, no? So sa to pa behave yun siguro ko ato, no? Nya ma-honor man sad ta every year, so that means nagtarong yun to ato, no? Kay kuan man kayo murag mahadlok man ko sa akong mama. Sa una og dili ma-honor kuyawan man ta. So may pagka-serious di ka nga, And then obedient lang yun, no? may So pagka-serious nga estudyante gid RD. yeah, wala kay kuan ng I'm not the typical kuan siguro estudyante na kanang magsibarkada kuan. I don't have that barkada, so more on balay, eskwelahan, it's more on that. Unya matag usa kuno nato RD na may gingon nga mga panghitabo sa katong kinabuhi sa pag-eskwela pa nga di gyud nato kalimtan. Unsa man kana sa imong side RD? Magdaghan-daghan man siguro nang di na ko makalimtan. Pinaka now, dili makalimtan. as a student, especially during the time when my father died. When I was 6 years old, grade 2 at that, it was really that heavy. So, dili jud makalimtan ako ng panahon na nga murag, especially during that time, there was that family issues between my father's side and my mother's side. So, after the death of my father, and that was the heaviest actually. So, murag mo na din ako kalimtan. I thought I cannot finish sa akong pag-eskwela because of that. But God is always there. Okay, balik ta sa imong pag-eskwela RD. Sa imong mga maestra or maestro gikan sa elementary nga ngadto sa high school, can you recall kinsa ang imong pinaka niyantag paborito nga maestro or maestra? O ngano man? Actually, daghan kay kog paborito kay so far all my teachers as well. Murag paborito masad ko nila noon sa una, no? But one teacher nga always, no, nga ma-impress gud ko was my grade 6 English Ngano man teacher. siya, ngano man ka RD? Because every noon ma-feel na ko ug makuha jud ako ang iyang dedication. Ang amo English teacher siya, grade 6, but even during noon time, iya gyud mi i-gather din na sa classroom. Pagdunga nun gyud mi nagpangaon with her, and then naagyo na siya daghang isuwat sa kuan sa board, no? Reading comprehension diri, math ko diri. Didto ko nakat-on ang akong ininglesan siguro karon murag didto niya sa na akong pag-pronounce sa words murag didto nako nakat-on gyud niya. So, Akong in teacher. short, ang iyang dedikasyon RD. Dedication. And I still can remember even she was the one who inspired me to write a short message during graduation nga iya gyud kong nga kamao lagi ka kay mahadlo ko kanang mag-speech ba sa grade 6. Nya sa imong mga classmate pod RD, kinsa kuan ka po ka o kinsa gid ka nila ang para nimo na close nimo, pinaka best nga classmate nimo, ang ngano man pod nga gi-consider nimo siya nga pinaka best classmate? So far sa mga classmates wala good kay koy that ngon nga close gyud kaayo, wala po koy kung they are all my friends. But in high school, ang akong kuan sa high school kay we call it gang, Gatson gang, actually combination of names Onomi Kabok. We are all honor students, and then amo ang motto is kaon forever. Muna ko kaon forever. Mo lakaw gali me manguha na mig butong atos anong kauban. So mo ra gitoy amo. Ya magdungan jud mig unom kay siyempre og makulang ang usa madakog score didto, so kinahanglan og out me say malit me kami jud unom tapos sa top man top 5 dili So sa klase. at least nindot Nasa po gihapon. kaon man ang Kaon forever kamo mo. kaon ang target. Well, sa tanan mga experiences nimo RD, unsa ka ato ang imong experience as a pupil or student nga gusto nimong ma-experience pod sa mga estudyante karon, which you think murag wala nila ma-experience ba pero para nimo gusto nimong mas ma-experience po nila? Personally, no, seriously,
what I want our learners to experience, as what I experienced before, is the way our teachers disciplined us. Before, we used to have gardening, and then we have cleaners every day. So pagkakaroon magdili na kayo kay I even know as the regional director now na may madawat na ako dito nga complain na gali nga nganong gipalimpyo ang ilang anak. So those are the things that we need our learners, our children to learn, no? So Right. ako sa una naka-Spartan og sapatos, naka kanang sana whitlock nga kanang na long sleeve, pero nag-garden. Correct. Oo. Naka formal kay pero ga-garden kay na magi-garden dagko magi-garden to sa una. Mo nay Oo. challenge ron RD kay labi na sa syudad nga area, wala nay lugar para gardening, unya usahay pod ang mga eskwelahan nato nanay kanang mga job order nga employees Yeah. nga mao nay manlimpyo pero malagi mo agree ko sa imo nga mas nindot kung maka-experience sila na kay part mo na silang Yeah. mental growth and development. Well, murag daghan naman gyud natong nakuha nga impormasyon sa pagkabatan-on pa ni RD. Karon mutabok na ta RD sa imuhang pagka-educator. Murag curious lang mi unsa man gyud nakahatag nimo og yan tag first nimo nga impression ba or nga naka-decide ka nga mag-educator ka? Actually, when I was still in the elementary and high school, my dream was to become a priest. And sa high school, pag-graduate, when I asked my parents that I wanted to become a priest, actually, I'm the only boy in the family, the only grandson in my mother's side, and the youngest. So, yun, wala na, hurot na yun, yung magkuhan na, no? So, daghan kayo mga istorya. So when I enrolled in college, wala man gyud sila mosugot nga magpari. So with a thought, at first I said I want to take up chemical engineering. But when I arrived in the university, nahitabo man nga naamay na nabuthan og chemicals. So wala. So ang akong gunahuna na sad is what is nearest to a priesthood. And there comes education. So I enrolled in education. That's the history. So considering RD nga dili gid nimo miyang first choice ang education pero karon educator naman ka. Kung ibalik ka nato ang kaniyahing panahon, unsa man ka kanang mobalik yun ka sa katong magpare yun ka or meaning wala ba kay pagmahay nga na educator ka karon? So far wala gyud ko'y mga pagmahay. I enjoyed my work and I enjoyed my life being a family man. So mo siguro kay God don't allow it to happen na mahimo kong pare kay I'm still be a father. So sa dihang biological graduate ta children. kag educator RD, ang first nimo nga yung assignment dito nakadritso sa public or niagi pa ka private? Actually, pag-graduate na ako sa college way back 1989, supposedly, if you will graduate with honors, kay pwede maka sa public diretso at that time. But I'm so grateful sa University of Visayas, the president himself, si Sir Eddie Gol, na during graduation, pagdawat na ako sa kong award, with my lolo, he told my lolo na, Nong, imong anak ay sa ni padto ag kuan ha ato sa ni patrabahoon dere. So and that's it. And So, my lolo has a word. Pila ka year man sa private? So mauna nga from that day on 1989 March pagka June dayon nagsugod ko dito sa Pardo Gulyas High School for 7 years actually. So taas-taas. 7 years. Unsa may nganong naka-decide man ka nga 7 years naman RD pero nibalhin man kag public? 7 years ko dito. Might be 7 years would be enough to kuan, but nagsugod naman gud dito ko nakita mo na taas-taas pod, no? Dito na nakita sa to ang love of my life, no? Ano to ang mga dito na sa Gulyas. Considering nga naka-experience ka public o private RD, no? which do you think ang mas challenging as a teacher? Sa dihang naa ka sa private or mas challenging ba ang naa sa public? Very challenging ang sa public yun, no? Kay I taught in public, I experienced teaching both
first subject was history, economic sa what is this sa private, economics and world history, and sa public, social studies. After that, what other subjects man ang imong nahandle? Din sa elementary, pagpalhin ako sa public, nag-handle ko night, and then nag-handle ko elementary. Sa elementary, street teaching man, grade 4. First assignment na ako, grade 4. So, street teaching. Straight teaching. All subjects. And of all those subjects, which you think is the hardest subject to teach? Filipino. Filipino and music. So, maklaro gyud, no? Basta ang teacher dili gyud kayo interested and dili Ngano inclined. ka na ardi nga Pilipino mo natata? Filipino ba tayo mas Cebuano o Cebuano Buholano, no? So Bisaya man ta. I do not know as well nganong malisdan gyud Tagalog. And for all those years as teacher in private and public, kung sa may ma-recall mo ardi nga pinaka lisod nga naagian nimo, niyantag the most challenging situation that you encounter as an educator? Though sa public, ang akong experience sa public is not that long, no? Sa labi na sa elementary kay 3 years, then after that nag-school head ko. And then sa high school, mga 5 or 6 years siguro kay sa night high school. Ang ato yung pinaka lisod yun is how we are able to influence our learners, our students to really study. Labi na ka naman sa night high school, their thinking is at least they can finish elementary or high school. That's the thing. Gana bitang ilang mindset nga ako to brami ani kay tungod pobre mi. So mo na para nako as to teaching the subject, I don't think it's that difficult because we study that. Naka-experience ba po ka ardi nga kanang naay estudyante nga makayon kag lisod dalhon? Nya unsay imong gihimo nga kanang inyo ka nga kaning naagid siya lisod siya i-handle nga learner pero still you manage to handle it? Giunsa nimo? Yung first assignment nako sa Bukid, sa Bunbun, no, Cebu City, 2 months murag wa kay koy problema kay obedient ang mga bata and all. And then pagbali na ako sa Baksan Elementary diri sa Guadalupe. So ang mga bata do ang kuan lang gyud concern lang is ang truancy because of kanang ang ilang kalisod, no? But in fact, Sabado Domingo akong pakatuon sa ilang balay kay aron akong i-check kung nganong magsigig absent ang the afternoon. So it turned out nga wala dagi sila kaon, etc. So dagko na kay kugbaon ato kay mureklamo na akong asawa. But ang ako pagbalhin ako diri sa Ubos sa Inayawan, first na ko assignment ang tanang mga murag badlungon sa kada section, gihimo ko sa ka section and I'm the advisor. So that was very difficult. And line, imagine out of 55, only 5 are girls, 50 are boys. And they came from different sections. So murag the lowest section, and then ang mindset sa bata, that was the most difficult thing to handle because they have different mindsets. They thought na ningon man gud si ma'am sir nga bugo ko, so di jud ko kamao. Ningon si ma'am sir nga badlongon jud ko, so pagsige na siya pabadlong. So kana bitaw ni ana. So simple ra gyud sir biyan. Give them importance. Kay nagay ko estudyante nga na English teacher na ron sa public, sa high school. Gikan ato nga klase. Ingon siya sa ako sa una, sip, bugoy kay ko pa na, gipangita ko niya, nakaluhod ko sa kasal no nato. So in short wala ka magmahay nga tagaan ka og situation nga lisod nga mga bata imong gihandle. Ang kanindot lang pod nga naa ka sa public because ang ako gyud ato magbitay ra gyud kog chocolate sa akong blackboard. Kinsa tong ma-perfect o makadawat og chocolate nga katong color-color nga og siga pa nga chocolate karon mag di na madasig og chocolate atong mga bata ron. But during that time, no? During that time, way back 1996, our learners kanang kuan pa kaayo ba? Katong mga piso-piso nga gold ang color. Kaya mo to akong pang bitay dito. Nya maghimog yug ko og kuan because I learned that from my teacher in grade 6 sa English. Maghimog yun ko o ka ng mga short kanang paragraph with questions.
sa akong mga bata, maghimpong mga short stories, akong ipang type pa to sa una, typewriter pa man to, and then akong kada udto ako pa to ipanghatag sa mga bata. That was also what I did for them. Yeah. Ang mga bata, nakuha naman pod kanunay taon, kaluoy is Ginoo. So in short, RD, murag nag-enjoy ka sa imong panahon nga classroom teacher pa ka. Yes. But matuo ba ka, RD, sa ilang giingon pod nga matag teacher kuno dunay paborito nga estudyante? Na-experience ba na nimo nga doon na kay paborito ng estudyante? Actually, maybe through the eyes of our learners or sa kuan, murag ma-feel nila nga na paborito. But actually, for me, we're fair to all of them. It's just so na there are times na siya mo'y kanunay mong patawag, kani siya mo'y makuha nimo because kanang mga can be trusted, no? Nga mga bata, kanang bright o kanang badlungon kaayo, mao maginaimuhang kanunay murag mapaborito nimo. Kanang mga average murag makalimtan naman nimong tunga-tunga, no? So murag mao na maingon nga nadyo ni paborito si RD or si teacher kay ang katong bright kaayo o sige kuan ka katong balungon sigsag nimo kuan or ma-encourage nimo, so mao man na imong buhaton. So in short, walay na-apply nga favoritism, but perhaps walang nila masabot Wa nga sila kasabot. depende sa Yeah. klase sa learners ang imong approach pag-handle nila. Yeah, during that time, no, I do not know with other teachers, but during my time as a teacher, that's what I did, no. Pila ka years sa public, RD? As classroom As teacher? classroom teacher, 3 years. 3 years. Plus 7 sa private. Mga 10 years. Sa imong experience, RD, tanan ba nga school heads nga na-under ka kanang maayo ang treatment sa imo o sa ubang teachers, or na ba kay makaingon nga So di man? far, sa kuha, doon, my first school head, noted yun to nga very strict according to so many. Di lang ako i-mention ang name. But, pinangga yun kay ko ato. No? At bukid kay isa nila kay siyang ikuan na kanang ang tanan kanang everyday mag kuan dito siya kanang kuan mo observe classes except me. Ako di ko ni obserban sa klase. Oo. Kay iyang office tungod tupat sa iyang office ako man ako may Paminaw na imong pirmi. secretary. Everyday nang So ko ang kuan ningon ma'am ngano si Jimenez di mo obserban siya. Saan ako pag-observe nga tingog na lang ni Jimenez mabot pa mga dito sa kapuno-puno ako pa kada sluyo. So nag-observe na ko sige. naminaw manggiro Hindi na mga kumari na gato nako. naminaw manggiro mga principal sa RD sa Mandawi o sa other areas. Sa imong experience as teacher, unsa kay imong ikasyear nga para nimo ba mas maayo nga dili himuon sa principal ngadto sa iyang mga teachers? Na number 1 gyud is kana yung say kana magsigpaamot mo dyan na ako sa una, no? Nga ningon jud ko nga once nga ako na maoy mag-principal never ko magpakanso. Nama pa man ang mga teacher na ko wala gyud na sila ka suway mga daghang ning ana ba. Kay we always have to look for ways, no? Nga unsaon pag-address ang mga concerns. So murag mo na ako kuan siguro. And sometimes kanang principal usay no as a principal as a teacher kanang naman gyud principal nga gusto gyud nga innovations, mga kuan daghan kayo nga dili lang gyud pala beyond no the capacity as well. Kay I still can remember when I was still a teacher nga paana ko sa Marco Polo nga landscaping kinahanglan pareha na og landscape sa Marco Polo kung lang pinasanay na katong bato ato no, but no regrets because I learned those with those experiences. I learned a lot, no nga since I'm already in Kuan as an official, so I already can balance mo bitaw na usay mingon ngano ka ni ako karon as director ngano dili kay kumuhatag og daghan kaayong patrabaho sa superintendent. Yeah. Because ug ako mo daghang kay trabaho pag yun inyo po nang nama po minyo ko galingon ipuno po na ipasa po na dito sa supervisor then ang sa principal adto na teacher bugbog tanan ang teacher Manimaos ang teacher ipasa po sa bata. pasa na po sa bata tanan so sa na so kanang ang ano ra gyud nga una na si leader nga unsa ra gyoy kanang angay nga pwede nato buhaton nga ang daghan na nga mabuhat ang learners na dili na kay ang ato ang mga tao.
Well, RD, more daghan na kita nga daghan na kita mga kaigsonan na hibaw-an bahin ni RD sa iyang childhood memories ug sa iyang pagka-teacher. So, mo break sa ta sa atong pagbalik ato na masayran kinsa si RD Sal Jimenez as a leader and as our regional director. Short break. Imong taganon, I will describe that particular person or leader or personality. Basketball legend, Oh, basketball legend. NBA player, NBA, National. National Basketball Association, big man in the basketball I had in mind so many already in mind. But with an initial of MJ. Michael Jordan. Michael Jordan. Yeah, Michael Jordan. Okay. Woman scent. A woman. Santos nga babae. Mother Teresa. Correct. Okay. Nailhan ni siya kay diha nagsugod nga nasikat ang computer Steve Jobs. aside from Steve Jobs. Pinakadato ni siya sa una. Pinakadato sa una, karon dili na. Ako na may dato ron na. Ha? Steve Jobs. Aside from Steve Jobs. Bill Gates. Yeah, correct. Kuan siya kanang leader of the Department of Education. VP Secretary Sara Correct. Duterte. Education man. Kini siya nailhan ni siya nga dugay kay masuko. Ilhan siya dugay masuko. Oo. Dugay masuko. Ang iyang middle initial letter T. Isa may dugay masuko. Nga leader sa ni siya. Leader sa siya. Dugay masuko nga leader. Bag-ong napili nga Basin presidente sa usa ka alumni association. mahuna na takog Bianito Dagatan di man ti. Salustiano Jimenez di ay. Thank you so much, Ade. Agoy. Last week. 100 pesos worth of GCash to our 2 viewers who can correctly answer the questions projected on screen. So our first question is, what is Division MOE and School MOE? So again, 2 viewers ang atong makadaog ani nga question, no? Congratulations! Jasmine Alurenheime, Arlene Sanchez Brignes. Congratulations! And we're back. Welcome back to our Beyond Borders edition of our program with Regional Director Sal Jimenez. Sir, murag taas na kitag discussion sa imuhang mga memories as a child and as a teacher. So this time we want to know you more in terms of leadership, no? Well, excited lang mi mahibaw, sir, of kanang is it really your dreams even when you are still young or even when you are still a teacher nga mahimo kang haligi sa Department of Education? Actually, it's beyond imagination, beyond borders as well. No, that
personally, I'm always contented where I am and what I am. And it's just that possibly God is destined me to be where I am right now. Honestly, no? So, wala gyud ko ga huna-huna, no? In my wildest dream na may mo kong director, may mo kong superintendent. So, ang ako is, I'm contented of being a teacher. Though I dream of becoming a lawyer. Maybe soon or sooner or later, no? Maka-experience Hapit na. naman turn sir kay GD nago karon. Juris Doctor. So I graduated my College of Law way back 1994. I was 23 years old then. But from that time until now, I wasn't able to experience taking the bar. So, ang akong kuan bisag makatake lag ka usaba. Bahala whatever unsay gusto sa Ginoo. By the way, But anyway, wa yes. man koy ideya gyud. Do you have an estimate pila ka book teachers or teachers and non-teaching personnel sa Region 7? For now, we're about 82,000 more or less. No? So, teaching and non-teaching personnel in Region 7. It's no joke man ato RD nga imagine 82,000 ang imuhang gi-manage karon as a leader, as a director. So is it okay to you if we want to know unsay imong guiding principle as a leader, especially Yeah. being our regional director? Actually, ever since I became an official in the Department of Education, what's in my mind is only that I always aspire to inspire before I will expire. So that's my principle in life, especially being an official, no? So inspire, always aspire to inspire before I will expire. So something we have to Even- aspire to inspire before we will expire. Amo nang tigamnan RD. Well, as a leader RD, kung tagaan kag chance nga makig-exchange sa lain nga leader, kinsa kaha na nga leader nga gusto kang makigbaylo o ngano man nga siya man gusto ihamang sapatos ang gusto nimong dalhon? Actually, there are so many leaders that I wanted to be like them. Though, dili gyud na mahitabo, no? Because each one has its unique way of leading people and, of course, making sure that your people will always be that kind of people you are expecting them to be. Though, in a way, siguro, daghan kayo, no? Ang pinaka-kwan yun, siguro, og leader lang. Always giving goodness and that kindness, no? In every way. And Mahatma Gandhi as well, no? So, for what he did, no, to his people. Pila ka year na superintendent RD before ka nag-director? I started 2012 and then by 2016 January. So that 4 was years almost 4 years yeah. as SDS. SDS. But Then as director, pila ka years na? as regional director, I'm already 4 years, almost 5 years. So I started Almost a decade 2019. na. 2019. Almost a decade na nga you are handling a higher position as a leader. So, Actually, I started as assistant superintendent way back 2008. tataas 2008. yun. So, mga 2008. 15 years na. somewhere like that. So, with that, RD, sa imuhang assessment, no? Personal assessment ba, how do you rate your being a leader? Do you think you are a good leader or excellent leader or what? Maybe it's not me who is the right person to tell what kind of leader I am, but maybe the people could tell what kind of leader I am. Though I do not know if they are just praising because I'm around, but so far, no, mag-adto kag mga gatherings and all, so pag wala man ko kaayo kadungog nga naay mang ilabot nato because of our leadership, unlike others anyway. But ang ako lang is ang ako ra is I always give my best and I always see myself in the person, especially the people I'm serving. Well, RD, with that around 15 years as a leader,
have you experienced nga somebody is questioning your leadership? What possibly is that questioning? It's either internal or external updated. Are there situations nga they are questioning you indirectly or directly? So far as a leader that may be questioning my decision making and all, I haven't experienced that. Though, first, ang ako lang, there was that moment, na when I started being a superintendent, mga 1 week before, I was called by the Sangguniang Panlalawigan, the board, and asked me if am I that qualified because I still look very young. Gipangutana ko in the panel, all the board members asked me with the vice governor. So my first assignment as superintendent, are you qualified? And then ask me, what are your qualifications? But when I told them I am like this, like that, it's okay, you're qualified. So that's the first. No, maybe before I was with them in that meeting, so they already have that thought. They are already questioning my being a leader, how qualified I am. So murag jackpot gid mi RD no kay mga principal sa to dagan kay nakatunan no nga they will be getting no mga tips from you how to become a good leader. So now RD naman kita gingon nga mga future looking kuan ba, how do you see yourself 5 years from now? You will be the assistant secretary, under secretary, or the secretary? 5 years from now, I possibly will retire. Before you will retire, RD, unsa may imong vision or panlantaw sa Department of Education? The Department of Education, I am hopeful for the Department of Education with all the committed people in the Department of Education. I am hopeful that the Department of Education will be still the prime agency in the government, especially in the Philippines, who always give not just education but values as well to all our kababayans in the Philippines. Well, salamat kay RD nga as the regional director, honestly kanunay naagyo ka nagiya namo, especially during the time of pandemic nga through the regional office, through the regional director, nakaserbisyo gyapon may bisag pandemic kay do nagigiya sa regional office. So daghan na magkikitang na discuss RD, but sa dili pa ka namo buhian, amo sagid kang kuptan for few seconds or minutes, do na lang tayo kanang gitawag nato ni RD o kanang pas talk. No, ato ning local version sa popular nga Q&A, no? Pas talk kay paspasay ni. Naalang pili lang ka sa duha ka word nga ihatag nako nimo or word or kanang phrase, then without any explanation. Unay lisod ana, no? Without explanation. Unay lisod papilion ka. Ready na ka? Ready na lang pero basig lisod kayo na yung papilian. First, Negros or Cebu? Or Away labot or RD? Negros, abi Cebu. na tatul naman papilian naman tong akuan. Negros or Cebu? For now Cebu because I'm living in Cebu. SGOD or CID? It's GOD. MOOE or PS? PS. Mid-year or year-end? Year-end. Call or text? Call. Brigada Eskwela or Oplan Balik Eskwela? Oplan. Early bird or night owl? Early bird. Litson Kawali or crispy pata? Crispy pata. I like the pata. Ice cream or cake? Or both, hindi man ko kayo ganahan sa duha. Coffee or tea? Tea. Entrance or exit? Entrance, because always the opportunity is always the entrance. Time in or time out? Time in. So always have Facebook to or in. YouTube? Facebook. Sedan or SUV? Sama na wala man kay ko kailana. Ang SUV pang dato na si Dansat pud kayo. Cat or dog?
better dog. Saturday or Sunday? Sunday. Sunday is a Sunset family or day. sunrise? Sunrise. Dagat or lasang? Both, I love both. So, siguro lasang na lang. Ngit-ngit or hayag? Hayag. Abli or sirado? Abli. Kaya nang abli. Kay Lakaw or dagan? lakaw. I'm not allowed to run anymore. Lingkod or barog? Barog sa... Barog yun sa... Kuan. Chinelas or sapatos? I prefer chinelas. T-shirt or polo? T-shirt. Taong grasa or taong lobo? Taong grasa na lang. Kay kuya ng lobo. Ah, that's it, Artie. Salamat kayo sa imong kanang game, no? You answered with that pass talk, and so we finally we considered that being an RD, you're a very sport leader na sa walay dodoha ba mo, no? Why dodoha nga nitubag sa mga mintag nga mga papilian nga walay di ka explain. So salamat kay RD sa imohang pagtambong nga atong special episode sa Beyond Borders, and I hope nga ang atong mga viewers, not only the teachers but even our parents and the public, do na gyud nakutlo or nakuha, especially ang personal o professional life sa atong RD nga magamit ta nila nga mintag as a motivation, as a guiding factor nga mag-perform gid sa among trabaho, as especially namong mga public servant. So we are looking forward for more episode from Beyond Borders. So this time we'll ask from RD Celestiano Jimenez, but before that, parting words, RD, okay lang ba kung utana minimo di ay nganong na makashare ba kanamo nganong ang imong Celestiano? Ngano ang imong Alda Angga Saldi or Sal o ngano? Okay. So, Salustiano, taken from my grandfather on my mother's side. Though, sa una, kung yung nga nun is, Macario Salustiano Torrenueva Jimenez. Macario is my grandfather's Nagi na sa imong birth certificate, grandfather. Wala gilahos. Okay. Kay makasal ko nun ta akong angga, no? So, may kusus, may gani. Kay hilak na ikaw pa grade 1 nga, Salustiano Torrenueva Jimenez niya, grade 1. Nga ingon ang teacher nga, usara gyud kalinya. Unya kay di magyud mo sa kalinya, kay maduha magyud kalinya, hilak na gyud ko ato. No? So, Salustiano. But Salustiano, and then why Sal? Or, now, when I'm in Central Visayas, I'll be Sal. But when I'm in Luzon, I'll be Zaldi. So sa bata pa ka di RD, dili Saldi, Tal gyud. Ang sa amo mahibaw-an ako nga basta taga Bukol, Dungsal gyud ako O dudong gyud ko Dungsal. Nag-abot diri Cebu, na Sal na lang. Abot sa Manila, Saldi. Kay ang Sal man god kada seminar kuhito ni ko, Sal. O, mga tawa man sila tanan. So mana that ends the Sal nga nickname nako kung ato kog Manila. That's the story behind. So any parting words labi na sa itong mga viewers, RD? Okay, first, thank you so much Beyond Borders, the Manda Way, no? Manda Way. Thank you so much, and thank you so much for having me here in this episode again, and then congratulations. So it really is a laudable program wherein our televiewers ba, or our viewers really, no, can possibly pick or get something, no, out from the episodes of different sorts, so that your day will be lightened as well. So to all of you, thank you for also watching the Manda Way and Beyond Borders. So hopefully this will be sustained, no, not just for a year or two, but decades, until even beyond stay in Mandaue. So once again, congratulations, and all the team of this Beyond Borders and Mandaue, congratulations as well. You did a good job, guys. Thank you so much, and once again, God bless us all. Thank you so much, RD, and to all our viewers, mayong uto ka natong tanan. Thank you for watching Beyond Borders and Mandaue. Kay sa Mandaue, daghang pamaagi.